अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आपके रमज़ान के रोज़े बहुत ज़्यादा अच्छे गुजर रहे होंगे। ईमान और सेहत की सलामती के साथ आप अपने रमज़ान के रोज़े गुजार रहे होंगे। और मेरी वो बहनें जिनके जो है वो मखसूस अयाम या जिनको हम पीरियड्स कहते हैं या मेंस्ट्रुएशन डेज़ कहते हैं, अगर उनके शुरू हो गए हैं या होने वाले हैं और वो इस बारे में बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि हम क्या करें, तो सबसे पहले तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अल्लाह ताला की तरफ से एक नेचुरल चीज़ है और हमें इसको ऐसे ही एक्सेप्ट करना है। बल्कि हमें ये देखना है कि हम इन दिनों में ऐसा क्या कर सकते हैं जिसकी वजह से अल्लाह ताला हमसे राज़ी हों और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमने नहीं करनी। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि कुरान पाक में इस बारे में क्या आता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया हुआ है कि वो आपसे पूछते हैं हैज़ के बारे में, तो आप कह दीजिए कि ये अज़ा है। ठीक है, वहाँ पर अज़ा का वर्ड यूज़ हुआ है, लेकिन अभी कुछ दिन पहले की बात है कि मैं तर्जुमा पढ़ी थी जिसमें उन्होंने लिखा हुआ था गंदगी, जबकि गंदगी के लिए कुरान पाक में ही नजस और रिजिस जैसे मुख्तलिफ़ तरह के लफ्ज़ आए हैं, लेकिन यहाँ पर अल्लाह ताला ने वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। जिसका मतलब ये है कि जब ये पीरियड्स आते हैं तो क्यों वो जो ब्लीडिंग होती है, वो जो ब्लड होता है, वो तो नजस होता है, लेकिन बजाते ख़ुद ये जो पीरियड्स होते हैं हमें वो एक नजस नहीं है, बल्कि वो एक अज़ियत है। अज़ा अज़ियत को कहते हैं। जब हम साइंटिफिकली देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इन डेज़ में बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस हो रही होती हैं, क्योंकि वो एक पूरा प्रोसेस होता है जो कि अल्लाह ताला की तरफ से हर एक औरत पर लिख दिया गया है और वैसे होना ही है। बहुत कुछ ऐसे रेयर केसेस भी होते हैं जिनमें कुछ औरतों को ये इन डेज़ से नहीं गुजरना पड़ता, लेकिन मोस्टली आप समझें कि 99% जो हैं औरतें, उनको ये पीरियड्स होते हैं और एक मखसूस एज तक उन सबको होते ही हैं। साइंटिफिकली जब हम देखते हैं तो क्योंकि हार्मोनल चेंजेस हो रही होती हैं और बाज़ लोग जो हैं उनको बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स होते हैं, किसी को पेट में होंगे, किसी को कमर में होंगे, किसी को किसी और तरीके की कोई फ़िज़िकल जो है वो इलनेस फ़ील होगी, कमज़ोरी महसूस होती है, किसी को बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है, कोई काम करने का दिल नहीं करता, मूड स्विंग्स होते हैं। ये सब चीज़ें हमारे अंदर चल रही होती हैं। इवन कि अगर आप देखें कि अगर आप किसी पार्लर में जाते हैं अपना कोई हेयर ट्रीटमेंट करवाने के लिए, कोई ऐसा ट्रीटमेंट जिसमें बहुत ज़्यादा आपके जैसे केमिकल्स वगैरह यूज़ होने हैं, जैसे अगर हम स्ट्रीकिंग करवाते हैं या बाल स्ट्रेट करवाते हैं जो कि परमानेंटली स्ट्रेट होते हैं 6 से 8 महीने के लिए या साल के लिए, वो जब प्रोसेस होते हैं, जो अच्छे पार्लर वालियाँ होती हैं जिन्होंने सही तरीके से सीखा होता है, पूरे कोर्सेज़ किए होते हैं, वो आपको कभी भी रेकमेंड नहीं करती कि आप अपने इन डेज़ में ये काम करवाएं। इसकी वजह भी सिर्फ यही है कि इन डेज़ में आपके अंदर हार्मोनल चेंजेस इतने ज़्यादा होते हैं कि आपके जो उसका रिज़ल्ट होता है, जो केमिकल्स आपके बालों पे आप यूज़ करते हैं, उनका रिज़ल्ट उस तरीके से नहीं आ पाता जिस तरीके से आप चाह रहे होते हैं। ये बताने का मकसद सिर्फ ये था कि जब हम कुरान पाक में पढ़ते हैं कि अल्लाह ताला ने क्या लिखा, तो अल्लाह ताला ने यही कहा है कि ये एक अज़ियत है। अज़ियत है कि मुख्तलिफ़ तरह के हम हार्मोनल चेंजेस से जब गुजर रहे होते हैं, हमारे अंदर मूड स्विंग्स वगैरह होते हैं, तो हमारा बाज़ औक़ात कुछ काम करने का दिल नहीं कर रहा होता या थकावट होती है। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने हमें एक्सेप्शंस दी हैं कि आप इन दिनों में नमाज ना पढ़ें और रोज़ा ना रखें। यानी अल्लाह ताला ने अपने जो अल्लाह ताला के हकूक़ हैं उसमें हमें नरमी कर दी कि अल्लाह ताला नहीं चाहते कि वो अपने बंदे के ऊपर कोई भी किसी भी किस्म की सख्ती करें। इसलिए हमें ख़ुद भी अपने ऊपर नरमी करनी चाहिए और हमें जो अल्लाह ताला ने रुख़सत अता की है हमें उसको अवेल करना चाहिए और उसमें किसी भी किस्म का गिल्ट अपने अंदर फ़ील नहीं करना चाहिए। बाज़ औक़ात हम ये सोचते हैं कि ओहो अब हमारा रोज़ा रह गया, अब क्या करें, जबकि अल्लाह ताला ने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, आप बाद में रोज़े रख सकती हैं और ये आप जानबूझ कर नहीं छोड़ रही हैं, ये अल्लाह ताला के हुक्म पर छोड़ रही हैं। तो इस वजह से इसका अभी आपको बल्कि सवाब होगा, क्योंकि आप अल्लाह ताला का हुक्म मान रही हैं, अल्लाह ताला की बंदगी कर रही हैं और ये रोज़ा छोड़ रही हैं। तो अब हम जब देख लेते हैं कि ये अज़ा है यानी अज़ियत है, ये नापाकी नहीं है इस सेंस में कि आप पूरे नापाक नहीं होते। अगर आपने जो कपड़े पहने हुए हैं अगर उनके ऊपर कोई वाज़िह गंदगी यानी ब्लड कहीं पर लगा हुआ नज़र नहीं आ रहा, तो आपके वो कपड़े भी पाक हैं। आप उन कपड़ों को बग़ैर धोए आप दोबारा पहनकर नमाज भी अदा कर सकती हैं। या अगर आपके कपड़ों पे पसीना लग गया है तो वो भी नापाक नहीं होता, आप उन कपड़ों के साथ नमाज़ पढ़ सकती हैं। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि हमारे कुछ ऐसे कपड़े होते हैं जैसे कहीं आने जाने वाले, शादियों वाले, इस किस्म के कोई कपड़े होते हैं, तो हम रोज़ रोज़ तो वो नहीं धोते। आम रूटीन के कपड़े तो हम धोते हैं, लेकिन इस तरह के जो स्पेशल कपड़े होते हैं वो हम धोते नहीं हैं या ड्राई क्लीन नहीं करवाते ज़्यादा। तो ऐसी सूरत में अगर आपका, या इसमें ये भी आता है कि अगर आपके किसी कपड़े पर कोई दाग लग गया है तो आप सिर्फ उतना हिस्सा धो लें जितने हिस्से पर दाग था। दाग अच्छे तरीके से जब निकल गया, उसके ऊपर पानी बहा दिया आपने, उसके बाद वो कपड़ा पाक हो गया, आप उसको पहनकर नमाज़ पढ़ सकती हैं। इसलिए हमें अपने ऊपर बहुत ज़्यादा जबर करने की, अपने आप को ख़ुद तकलीफ़ में डालने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप किसी को, बाज़ औक़ात हमारी बड़ी बूढ़ियाँ इस तरह की बातें करती हैं क्योंकि हम बहुत अरसा हिंदुओं के साथ रहे हैं, उन लोगों में ये कॉन्सेप्ट है
اب تو شاید نہ ہو، آئی ڈونٹ نو، لیکن پہلے ان لوگوں میں یہ کنسیپٹ تھا جس کی وجہ سے ہماری جو بڑی نانیاں دادیاں یہ اس طرح کی باتیں کرتی تھیں۔ تو اگر آپ ابھی بھی دیکھیں کہ کسی میں یہ بات کوئی کر رہا ہے تو آپ اس کو سمجھائیں کہ یہ گندگی بذات خود ایسی گندگی نہیں ہے کہ آپ اس میں کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں کہ پھر ہم کیا کر سکتے ہیں، تو ہم اس میں ذکر اذکار کر سکتے ہیں، درود شریف پڑھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر سکتے ہیں، اور تسبیحات کر سکتے ہیں، اپنے ہاتھ پہ بھی کر سکتے ہیں، اور آپ تسبیح پکڑ کے بھی کر سکتے ہیں، جو آج کل کاؤنٹر آئے ہوئے ہیں آپ وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن پاک پڑھنے کے حوالے سے مختلف اسکول آف تھاٹس ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں پڑھنا چاہیے، کچھ کہتے ہیں پڑھنا چاہیے۔ میرا جو ماننا ہے وہ یہی ہے کہ ہم پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک نہ پڑھنے کا کچھ ایسا حکم جو ہے وہ ہمیں نہیں آیا جس طریقے سے ہمیں نماز نہ پڑھنے کا اور روزہ نہ رکھنے کا آیا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے خود سے ایسا حکم نہیں دیا تو یہ اب ہماری اپنی مرضی ہے کہ ہم پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ لیں، لیکن یہ ہے کہ ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ ہاں، اگر آپ کے پاس کوئی ڈیجیٹل فارم میں ہے، جیسے آپ کے لیپ ٹاپ میں ہیں، آپ کے ٹیبلٹ میں ہیں، آئی پیڈ میں یا آپ کے فون میں ہیں، تو آپ اس پہ پڑھ سکتے ہیں، آپ اس کو ہاتھ بھی لگا سکتے ہیں، کیونکہ وہ ڈیجیٹل فارم ہوتی ہے، یعنی اسکرین کو آپ ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ لیکن جو آپ کا فزیکل کاپی ہوتی ہے قرآن پاک کی، اس کو آپ نے ہاتھ نہیں لگانا، وہ آپ ہاتھ لگائے بغیر پڑھ سکتے ہیں، اس میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ پھر کچھ دن پہلے ایک بہن نے میری ایک ویڈیو کے نیچے سوال کیا تھا کہ بعض اوقات عورتیں جو ہیں وہ پریٹینڈ کرتی ہیں اپنے گھر والوں کے سامنے کہ انہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے، تو کیا ایسا کرنا غلط نہیں ہے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں قسم کا گھر کے مردوں سے کہ ہمارا روزہ ہے، یا ان کے سامنے پریٹینڈ کرتے ہیں؟ تو اس میں یہ بات آ جاتی ہے کہ اگر آپ کے گھر کا ماحول ایسا ہے کہ اس میں آپ جینٹس کو پتہ ہے ان ساری باتوں کا، جو کہ ہمارے یہاں تو بہت کم ہوتا ہے، یعنی ایشیائی ممالک میں ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ ہاں، اگر آپ یورپ کی سائڈ پر چلے جائیں، وہاں پر گھروں میں مردوں کو اس چیزیں نارملی ان کو پتہ ہوتی ہیں، ان کو اس چیز کا ادراک ہوتا ہے، تو وہاں پر تو یہ ٹھیک ہے۔ لیکن ایشین یا افریقنز جو ملک ہیں اس میں اس قسم کا کنسیپٹ نہیں ہوتا۔ تو ایسے ممالک میں اگر آپ کے گھر کا ماحول ایسا ہے کہ آپ کے گھر کے مردوں کو ایسی باتیں پتہ ہیں اور ان کو اویئرنیس ہے، تو پھر تو آپ ان کے سامنے پریٹینڈ کرنے کی آپ کو کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ جو ہے وہ کھا پی سکتے ہیں۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ اگر آپ ان کے سامنے نہ کھائیں، روزے دار کے سامنے، تو یہ زیادہ بہتر ہے کہ آپ روزے کا احترام کر رہی ہیں۔ ہاں، اس کے علاوہ آپ کھا سکتی ہیں، گھر کی عورتوں کو بھی کیونکہ پتہ ہوتا ہے، آپ ایزیلی ان کے سامنے کھائیں۔ اور اس میں یہی ہے کہ اگر آپ کے گھر کا ماحول ایسا نہیں ہے کہ آپ کے گھر کے مردوں کے ان چیزوں کی اویئرنیس ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ جب آپ اس طرح کا کچھ کریں گی تو وہ جو ہیں وہ مختلف کچھ بھی سوچ سکتے ہیں۔ یا تو پھر آپ اپنے گھر کا ماحول کو پہلے ایسا بنائیں کہ آپ کے مردوں کو، یا جو لڑکے ہیں آپ کے گھر میں، چھوٹے بچے ہیں، چھوٹے بچے مطلب اس ایج کے جو کہ جن کو سمجھ بوجھ ہو، بلوغت میں ہو، یا تو آپ پہلے ایسی اویئرنیس کریٹ کریں کہ ان سب کو ان باتوں کا پتہ ہو اور وہ اس چیز کو بالکل نارمل لیں، وہ کوئی بہت زیادہ یعنی اوورول نہ ہو جائیں اس کو سب کچھ سن کے۔ ان سب کو اس چیز کا پتہ ہو، علم ہو، اور ان کو پتہ ہو کہ یہ چیز نارمل ہے اور ہم نے اس کو نارمل ہی لینا ہے۔ موسٹلی آج کل جو ماحول ہے سب کو پتہ تو ہوتا ہے، لیکن جب ہم خود سے اویئرنیس ایک کریٹ کریں گے، اس کے بعد آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کا روزہ نہیں ہے تو آپ ایزیلی جو ہے وہ ان کو کہیں، یا ان کے سامنے بتانے کی بھی ضرورت نہیں، آپ کچھ کھا پی لیں، ان کو پتہ ہوگا اچھا اس کا روزہ نہیں ہے۔ یا اگر آپ نماز نہیں پڑھے تو آپ پریٹینڈ نہ کریں کہ آپ نے نماز پڑھنی ہے یا آپ پڑھنے لگی ہیں۔ تو اس میں صرف یہی بات ہے کہ اگر آپ پریٹینڈ کریے تو یہ جھوٹ بولنا نہیں ہے، بلکہ آپ اپنے ماحول کے مطابق آپ اس چیز کو کر رہی ہیں۔ اور ویسے بھی یہ کھانا پینا کوئی بہت زیادہ ضروری تھوڑی ہے کہ آپ نے ضرور کسی کے سامنے ہی کھانا ہے۔ اگر آپ کو کوئی پیاس لگ رہی ہے یا کچھ کھانے کا دل کر رہا ہے تو آپ آرام سے کچن میں جائیں، یا اپنے کمرے کوئی چیز لے کر اپنے کمرے میں چلے جائیں، یا کسی ایسی جگہ پر بیٹھ جائیں جہاں پر آپ دیکھیں کہ کوئی جینٹس نہیں ہے اس ٹائم پہ، آپ وہاں پر بیٹھ کر آرام سے کھا پی سکتے ہیں۔ اس میں ضروری تھوڑی ہے کہ آپ نے کسی کو دکھانا ہی ہے کہ میرا روزہ نہیں ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ یہ تھوڑی سی کنفیوژن تھی میری بہن کی، وہ دور ہو گئی ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کے بھی کوئی کنفیوژنز ہو تو آپ مجھے بتا سکتی ہیں، اور آپ نے کسی اور ٹاپک پہ یا کوئی اور ایسی بات ہے جو آپ سوچتی ہیں کہ ایسا ہوگا یا ویسا ہوگا تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو آپ مجھ سے سوال کر سکتی ہیں، آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتی ہیں، یا پھر میرے انسٹاگرام پہ جا کے آپ مجھے ڈی ایم کر سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ ڈسکرپشن باکس میں واٹس ایپ چینل کا لنک ہے، آپ اس کو بھی فالو کر لیجئے اور میرا نیوز لیٹر بھی جوائن کر دیجئے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو، آپ کو اس سے کوئی اویئرنیس ملی ہو، تو آپ اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ اللہ حافظ۔